ماشین نوبتی ما اوپل وکتره سالش 2000 коробка автомат CD плеер кондиционер печкаш кор мекунад ман сиденияи мошин пробег 256000 километр این حالتی سلامی قفای ماشین در حالتی خوب موتور 1.6 ekte سوزشواری بنزین расходаш 10 تا ساعت میگردد нархи ماشین 43000 сомон با ارزان میشد تلفن برای معلومات 92 777 1109 92 777 1109 ماشین نوبتی ما اوپل زفیره 2 سالش 2006 4 elektropaket CD player пробегаш 164000 километр سالش چنده؟ 2006 چند گفته؟ از یکم میفهمید برام که باید ما بازار همینا آواگم 59 بگرفته این سالن کفاش мотор 1.8 ekte سوزشواری بنزین расходаш 8 تا ساعت میگردد ماشین در حالتی خوب تخصماتی یک سالی نشه нархи ماشین 60000 сомон با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 988 4800 98 104 94 95 ماشین نوبتی ما اوپل کاروان سالش 98 магнитофон кондиционер печкаш кор мекунад коробкаш механик пробегаш 218000 километр یعنی حالتی سالن پیش یعنی حالتی سالن قفای ماشین یعنی قفای ماشین موتور 1.6 پرخصای سوزشواری بنزین расходаш 9 تا ساعت میگردد нархи ماشین 35000 сомон با سودا میشود ماشین نوبتی ما اوپل کاروان سالش 97 кондиционер печкаш кор мекунад магнитофон коробкаш механик пробегаш 257000 километр یعنی سالن ماشین در حالت خوب یعنی سالن قفای ماشین Nechce zapasky šamaj.
мотор 1.6 простой, сөзжвори газ бензин, расходаш 8 сахта мегардад. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 700 0070 92 700 0070. мошин навбези мо Opel Zafira, солаш 2001, ҳолати балон 60%. магнитофон, печка кондитсионерош кор мекунад, коробка механик. пробегаш 38000 километр. мани салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1, сөзжвори газ бензин, газаш простой. расходаш чанд эко? 85-90. 85-90 мегардад. чанд пул гусосид? 42. нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. техосмотри 1 солинашаи мошинанду. телефон барои маълумот 92 818 72 77 92 818 72 77. мошин навбати мо Opel Zafira 2, солаш 2007, чор электропакет, CD player, коробка механик, пробег 230000 километр. мошин дар ҳолати хуб, салонҳои қафош. ман мошин дар ҳолати хуб қарор дорам. қафои мошин мотор 2.2 1.1, сөзжвори бензин. расходаш чанд эко? расходаш шнимта. шнумта 70 сахта мегардад. чанд пул гуфтасид? 65000. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 611 61 12 611 61 12. мошини навбати мо Mercedes-Benz S-Class 222, солаш 2019. электропакет, сиденье миф. мошин ҳама наворотҳои ҳозири замона. климат контрол, автопилот, мультирол, задний передний ведущий камера, борт компьютер. мани салони қафои мошин. чехолош кожа.
Motor 35 dizel میباشد. نرخ ماشین 750,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 771 7000 92 771 7000